Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah kita dah ke 24 Ramadan dan hari ini Pakcik nak kongsikan topik presentation ataupun persembahan bila kita menulis dalam artikel jurnal termasuk dalam penulisan tesis, dissertation atau projek. Betapa pentingnya dalam bentuk rajah ataupun dipanggil infografik iaitu dalam pembinaan rajah dan jadual dalam persembahan dalam penulisan. Okey, ada sedikit lebih kurang 41 slide untuk tunjukkan beberapa contoh dalam artikel yang kita boleh belajar bagaimana kaedah untuk kita mendapat idea dalam menulis ataupun dalam melakar dan membina rajah dan jadual dalam penulisan artikel maupun tesis. Contoh di sini ada beberapa jadi 41 slide berkaitan contoh dan rajah dan jadual, jadi kita boleh menjadikan sebagai panduan dan juga beraplikasi. Okey, yang ni yang pertama, straightforward kan. Jadi Pakcik terus tunjukkan contoh tak kisahlah dalam bidang apa. Jadi kita nak boleh apply kat sini. So ada ayat dia, the literature review light extensively on critical aspect influence organizational performance bla 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 bla. Okay, adaptation as display in figure 2. Gambar rajah tu figure 2 lah. Jadi kat sini kita nampak gambar rajah. So topik dia adalah organizational performance. So dia tunjukkan berapa aspek. Aspek pertama leadership approach. Kemudian yang kedua organization system and structure, resource and expertise, organization adaptation, organization culture, organization environment. Contoh kalau kita buat literature review atau systematic literature review, hasil daripada penemuan literature tu kita menemukan beberapa 6 kat sini. 6 aspek impact on organization performance. Jadi kita boleh lukis gambar rajah dalam bentuk bulat di tengah-tengah dan kita buat arrow. Okay, beberapa kotak, 6 kotak ni arrowkan kepada organizational performance. Dan juga masih yang sama, tadi tu dia arrow je, bulatan macam ni. Kemudian contoh yang kedua kat sini, dia nak tunjukkan ada satu topik nama dia sebagai OVP. So OVP tu ada 4 elemen di luarnya. So tapi dia dapat arrow 2 anak panah saling berhubung antara aspek dan juga dia punya main factors tu OVP. Kemudian dekat lingkaran tu ada anak panah juga saling anak panah tu both side maksudnya kepada setiap pemboleh ubah. Jadi kat sini kita panggil life cycle. So daripada creation, daripada delivery, measurement dan capture. So dia ada circle, tak kisahlah arah jam ataupun lawan jam. Dua-dua arrow tu ada. Malah OVP tu connection dalam dua hala juga pada creation, delivery, measurement dan capture. So tadi dia lebih satu hala je anak panah. Yang ini dalam bentuk life cycle. Jadi kita boleh juga buat idea dalam penulisan gambar rajah dalam bentuk macam ni. Seterusnya contoh ketiga ni very simple, dalam bentuk satu lingkaran. So ada satu lagi lingkaran. So yang ini berkaitan dengan topik dia proposal fasa dalam nak simplify. Okay, the simplified version of this model show in figure 2. So figure 2 ni lah berkaitan dengan hubungan antara engineering design and scientific inquiry. Okay, interpreted as dynamic, interrelated two-way activity. So dia ada, nampak juga dia ada satu anak panah dalam lingkaran luar tu. Okey, itu adalah proposal phase. Kemudian kat dalam tu ada questioning. Luaran dia tu scientific inquiry. So ada kaitan antara questioning, kita kata variance dalam bulatan yang kecil di dalam tu questioning dengan bulatan lain luar tu. Kat luaran kotak tu ada engineering design. So nampak kaitan engineering design dengan aspek lingkaran ada scientific inquiry dan lingkaran kat dalam tu questioning. So dekat bawah tu ada note scale, proposal phase, comprise, problem identification, ideations, research, potential solutions, optimization, solution evaluation, alteration and learn outcome. So short form kepada tu nama dia proposal. So nak kaitan dengan engineering design, so macam mana lingkaran yang ada scientific inquiry dengan questioning. So ni pun dapat idea kalau kita nak membina atau nak membangunkan rajah. Okay, next ada satu topik iaitu Collective Hybrid Intelligence, CHI. So nak tengokkan relationship between CHI tu dengan beberapa konsep. So yang ni ada beberapa satu bulatan besar, okay, seperti macam telur, kita kata macam telur ayam. So dalam lingkaran tu ada lagi lingkaran, dalam lingkaran ada lingkaran. So ini pun menarik nak lukis gambar rajah. So yang besar dia ada Collective Hybrid Intelligence.
Okey, lingkaran yang besar tu ada collective human intelligence, okey, iaitu dalam kategori hybrid intelligence. Yang besar dia collective hybrid intelligence. Tapi hybrid intelligence tu sendiri ada dua, collective human intelligence dengan machine intelligence. Tetapi dalam collective human intelligence tu ada human intelligence. Okey, untuk satu gabungan tu dia cover dua-dua iaitu collective machine intelligence. So ada juga melibatkan aspek collective hybrid intelligence dengan machine intelligence. So ini dapat juga idea kan, maksudnya dalam satu lingkaran macam telur ayam ni ada lingkaran lagi dalam dia. Okay, so cara nak penerangan tu ada kat atas lah. Sebelum kita letak gambar rajah, kita kena naik lah. Beside propose a modern computing perspective, CHI is greatly related to the concept discussed in the previous section. Such relationship are illustrated in figure 5. So ni gambar rajah dia. Okay. Okey, ini adalah satu kajian yang menarik sebenarnya berkaitan dengan HRM, dengan zakat. So dalam gambar rajah ni satu bulatan. Dalam bulatan tu ada di luaran itu adalah HRM, iaitu recruitment, selection, proposal, training and compensation. So dia nampak macam circle jugalah. Recruitment pergi pada selection, selection pergi appraisal, lepas tu pergi pada training, lepas tu compensation, lepas tu pergi recruitment balik. So dalam tu itu elemen zakat. Sifat-sifat dalam, orang kata dalam institusi zakat ada internal karakteristik, ada zakat collection, matlamat kumpul zakat, kemudian pengurusan zakat dari sisi zakat management strategi dan pengedaran zakat distribution goal. Jadi aspek zakat tu di tengah-tengah daripada lingkaran model HRM itu. So aspek luaran tu dipanggil external environment. Okey, ini satu lagi contoh illustration of the innovation ecosystem definition. So saling dua hala antara setiap orang kata kat sini kita panggil ekosistem tu. So ada actor, ada artifact dengan activity. So 3A lah. Actor, artifact dengan activity ni saling berhubung antara satu sama lain. Okay, contoh terusnya dalam bentuk matrix. Okey, matrix ni biasa kita ada letak ada macam kita kata apa, ada high, ada low, ada kategori dia pakai high dan low, level of important. So important ada high dengan low, dengan level of performance ada low dengan high. Jadi box yang pertama ada garis putus-putus dengan tengah tu ada 4 kawasan atau 4 area. So kalau important yang high ada concentrate management. Okey, itu kalau important high dan juga performance high. Okey, itu kategori dia ada apa ni, keep up on good work. Important tinggi dan juga performance tinggi adalah keep up on good work. So kalau important tinggi tapi performance rendah, so dia kategori untuk concentrate management. Kalau important low, performance low, dia low priority. And kalau important dia low tapi performance dia high, dia adalah possible overskill. Jadi boleh juga kita lukis gambar rajah untuk menggambarkan importance dan juga performance matrix. So kategori namanya important and performance matrix. Okey, seterusnya satu gambar rajah conceptual framework. So topik bawah organizational citizen behavior. So ada beberapa orang kata, kita boleh kata kat sini ada satu kerangka lah So dia mulakan dengan change leadership, kemudian dia towards organizational citizen behavior. Tapi untuk organizational citizen behavior tu ada beberapa perkara, personal force, organizational force dan social culture force. Dia ada arrow direct kepada organizational citizen behavior, OCB. Dan OCB itu sendiri akan increasekan another, kita panggil dependent variables lah, confidence, motivation, trust, teamwork, student engagement and higher productivity. So ini gambar rajah conceptual framework pun memang boleh lah. Dalam kita nak propose, come out dengan satu paper conceptual pun kita boleh propose framework. Okay, next nampak macam menarik sikit sesuai dengan topik dia, home financial arrangement. So gambar rajah ni dia illustrate oleh authors, ada gambar macam bila sebut home tu ada gambar macam house lah. So lebih penting kat sini nak tunjukkan dari segi Islamic home financing model. So Islamic home financing model tu dia mula daripada financial komparatif, okay, ataupun kalau ikut lakaran ni kita boleh mula dengan member customer. So member customer tu ada beberapa numbering kan. Nombor 1, okay, financial kooperatif pun pergi ke sini 90%, kalau member customer 10% pergi pada house. Kemudian member customer tu akan pergi kepada satu garis putus-putus, dalam tu ada beberapa box, MC pay monthly installment. So kemudian ada berapa lagi, list of usage of FC 90% share, 10% share of the house, the use of increased MC share in the house, any additional amounts to hasten share redemptions. So aspek ni kemudian akan go through the financial service. So nak katakan arrow dan mula dari member customer through the financial services tu akan melibatkan beberapa aktiviti dan
dan proses. Menarik juga gambar rajah ni. Kemudian conceptual framework for ICW WMEI models. So ini yang berkaitan dengan cash wakaf. So dalam cash wakaf ni ada melibatkan mula pada donor kan, donor, kemudian akan pergi pada cash wakaf institution, lepas akan melalui musyarakah mutanah kisah partnership agreement. Di situ juga micro enterprise pun akan bagi ada musyarakah mutanah kisah dan partnership agreement, yang kemudiannya akan go through business financing dengan project financing. So macam mana proses dia daripada donor tu akan through kepada business financing dan project financing melalui cash wakaf institution dan micro enterprise dalam mengamalkan musyarakah mutanah kisah dan partnership agreement untuk mencapai business financing dan project financing. Okay, ini juga ini paper saya sendiri, paper Pakcik sendiri. Dalam Pakcik nak keluarkan apa tu strategic management system, ada 4. Ada clarify and translate vision and strategy, and kemudian kita ada communication linking, kita ada planning and target setting, dan kemudian strategic feedback and learning. So ini antara circle juga perkaitan antara satu sama lain. So proses CLM pergi pada communication, pergi pada planning, pergi pada strategic feedback. That we call that strategic management system. Okay, ini yang Pakcik keluarkan sendiri tools dalam beberapa proses. Yang contohnya kalau kita buat something like tool atau sistem, yang ni dalam Excel jadi kita screenshot Excel tu untuk jadikan satu gambar visual ataupun figure. Okay, kita ni paper Pakcik juga, ni contoh paper conceptual yang mana Pakcik propose satu framework, dipanggil SAM framework lah. Dalam case ni dalam bidang sustainable manufacturing practice. Sustainable lean improvement dengan sustainable performance. Okay, ini juga agak ringkas. Ini pun propose antara lean healthcare practice and supply chain improvement proposed model. Okay, boleh bikin gambar rajah macam ni. Ataupun macam ni, berkaitan dengan proses innovation and organizational performance. And okay, kita tengok yang next. Yang kat sini nak tunjuk gambar berkaitan dengan EWO. Tunjuk gambar rajah dekat bawah tu ada berkaitan. So dia gambar macam petir sikit kan. So ada 3 kaitan kata konstruk utama dia, machine ledger, checklist dengan standard maintenance procedure. Tu yang penting lah. So aspek nak mencapai EWO tu kena ada 3 aspek. Saling keterkaitan lah, kedua-dua hubungan antara setiap pemulih ubah atau konstruk. Okay, ini juga ada satu gambar rajah gambar rajah yang berkaitan dengan topik yang ini bawah topik berkaitan dengan trust okay. So dia melibatkan kita, us, them based pada identify. So identify kita ada trust, ada joint work dengan knowledge sharing. So kalau tengok kat sini semakin tinggi lah kita dapat dengan trustworthy, competence, reliability, collaboration, transfer, translation, transformation. Moderate dia competence, reliability, coordination, transfer, translation. Paling rendah adalah reliability, cooperation dan transfer. Daripada 3 ada 3 kategori pergi kepada 5, pada 5 ada pergi 7. 3, 4, 5, 6, 7. And so ada trust, joint venture dengan knowledge sharing. So trust tu ada, kalau ada reliability je lah, tapi yang paling tinggi sekali adalah trustworthy, competence dengan reliability. Joint venture, joint work, kita ada collaboration, and last collaboration, coordination, cooperation. Untuk knowledge sharing kita ada yang paling banyak transfer, translation dengan transformations. So ini satu gambar rajah berkaitan dengan product paradox based pada systems. So tunjukkan gambar rajah macam mana supply chain paradox tu melibatkan 3 company. So macam mana berkaitan dengan intra organization paradox tu melibatkan 3 company dan pada level 2. So berkaitan dengan packaging system. Dari segi aspek luaran tu gambarkan rajah level 1. Level 1 sistem level dekat luaran dia, level dalam untuk packaging system untuk company A, company 1, company 2 dan company X. Okay, ini gambar rajah propose framework berkaitan dengan ARM untuk program in ODL ni. Jadi ada gambar rajah dalam bentuk macam box diamonds. So quality assurance arm education. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada institution policy mission, program design and development, learning infrastructure and resources, student assessment and evaluation, examination and assessment security, student support and progressions. So ini adalah quality assurance in education. Okay, ini gambar rajah ni agak kompleks sikit tapi menarik kalau dapat lukis gambar rajah ni. Gambar rajah ni berkaitan dengan, ada keterkaitan dengan Building Act 2011, berkaitan dengan Building Regulation, Australian Standards Conformant Infrastructure dan National Construction Code. Jadi ada melibatkan beberapa proses. Kita tengok daripada bawah sekali, installation and certificate stage, kemudian supply and delivery stage, design and specification stage,
manufactures and certification stage. So ada beberapa stage, ada 4 stage dengan gambar rajah yang dimulakan dengan product concept develop, bahagian manufacture and certificate stage, sampailah occupancy permit obtain dalam bahagian installation and certificate stage. So diproses dengan part macam detail lah, penuh small size font, so nak tunjukkan banyak box, banyak lingkaran garis putus-putus, ada direct arrow relationship. Okey, yang ni gambar rajah cyber security decision framework. So kat sini nama besar dia decision framework or cyber security risk assessment framework. So namanya PRIMS analysis workflow. So dia ada beberapa key risk area vector, risk vector. So yang tu dia panggil PRISM tu, ada prioritization weighting, resource allocation R, implementation I, standardize S, monitor M, risk rating level 1 to 7. So nama dia PRIMS. Okay, so dalam tu ada beberapa elemen, patut penerangan kat bawah tu dijelaskan lah risk rating level lah, 1 or 2 is poor, 3 or 4 fair, 5 good, 6 very good, 7 excellent. Stage 1 reactive, stage 2 proactive, stage 3 ada enterprise. So ni all the information tu ada dalam gambar rajah ataupun figure ni. Okay. So ni gambar rajah juga yang berkaitan dengan in section 3, we also use study to immigrant entrepreneurship. So dia gambar rajah entrepreneurship karakteristik dari segi luar. So ada generation, culture, language skills dengan past experience in similar business. Kemudian dia buat satu box, ada macam gambar rajah macam matrix, ada cause, why imitation occurs, target, kemudian ada content. So ada beberapa perkara lah yang berkaitan, contohnya kalau berkaitan dengan target tu ada frequent based imitation, trait based imitation, outcome based imitation. Aspek luaran tu ada gabungan antara local condition, ada host country institution dan ethnic group characteristic, ada resource, size dengan ethnic identify. So gambar rajah ni contact immigrant entrepreneurship dengan entrepreneurship characteristic tunjukkan dalam gambar rajah figure 1 dalam slide ni lah. Okey, kemudian ni this one framework. So framework ni ada 4, ada tengah-tengah dia halal Six Sigma activity. So nak menjayakan halal Six Sigma activity tu dia mula dengan raw input. So input activity halal Six Sigma program itu sendiri dan output adalah halal defect reduction. So dalam nak mencapai halal Six Sigma program activity tu dia ada quality and halal policy control, dan dia ada halal policy dan Six Sigma policy, dan dia ada Six Sigma resources mechanism, dia ada tool and people. So dengan adanya mechanism dan control tu towards ke halal Six Sigma program yang dimulakan raw material input untuk menghasilkan halal defect reductions. So yang ini adalah conceptual model untuk menunjukkan compliance and project success factors. So ada 3. Ada mula dengan A, compliance factors, compliance with regulatory sebagai mediating, dan kemudian dia punya DB adalah project success. Konsep tu ada direct relationship lah. Okey, ini gambar comprehensive lean enterprise framework. So nampak macam house tu ada 3 segi tu gambar rajah lean enterprise. Bawah tu human resource management, management commitment. So dalam bidang saya kita panggil house management. Ini spesifik macam gambar house management. So atas sekali bumbung tu ada lean enterprise, yang base dia adalah human resource management and commitment and leadership. So dalam nak mencapaikan lean enterprise framework tu ada beberapa tiang sebagai orang kata mengukuhkan house ni. And supply chain management, information technology system, concurrent engineering just in time, elimination of waste, continuous improvement, total quality management, total productive maintenance, standardized, customer relation management. This one adalah knowledge management. Untuk menjayakan lean enterprise ni, kita ada human resource management, commitment and leadership sebagai kita punya base. Kita kena ada beberapa tiang yang kuat, iaitu knowledge management, ada tadi tu, untuk mencapai kita punya lean enterprise framework. Okey, ini beberapa table. Jadi kita nak tunjuk juga tadi rajah ni table. So table kita boleh masukkan contoh dalam satu kajian ada melibatkan beberapa konstruk. Jadi kita letakkan beberapa konstruk. Jadi beberapa scholar dalam related konstruk tu yang sebut. Contohnya leadership. Dalam leadership tu scholar lain panggil quality leadership, flying. Okey, ada yang panggil commitment, committed leadership, CUA. Ada yang panggil leadership. So beberapa konstruk tu kita identify oleh beberapa scholar. Jadi keluarlah beberapa table macam ni. Okey. Sama juga kita boleh letak beberapa authors, kemudian satu authors tu apa benefit dia. Dalam topik ni CSR practice. So Bernard ni apa benefit CSR practice. Lepas tu quota and crimer apa dia. Jadi kita boleh buat satu table untuk summarize, categorizekan setiap individu atau authors, kemudian apa dia nyatakan dalam research dia benefit of practice kalau dalam case macam ni lah. Okey, ni pun sama, ada beberapa konstruk dan relatekan beberapa term konstruk dan juga scholar dia. Yeah. Ini pun sama, kita boleh letak previous study of what element, kita boleh buat star je, kita dah kategorikan. Okey, ni authors dan ini ada 4, jadi ada 3. Economic performance, environmental performance dengan social performance. So ini identification of performance. So Moulton ada pakai 3. Tiga-tiga tu dia buat star lah. Dan kalau macam
bawah sekali tu Malovix et al tu cuma dia pakai social performance, jadi dia star dekat social performance saja. So table juga boleh buat dari segi konteks macam ni, nak tunjukkan contoh barriers, challenge of implementation leans. So letak nama authors, contoh kat sini Jiju, dia focus research apa, strength and weaknesses of SME, main finding. So ada 3 kategori, authors, focus research and main finding. So kita boleh summarizekan dalam table. Ini senaraikan critical success factor. So kalau ikut scholar, ada beberapa scholar, bagian authors, kemudian dia nyatakan apa critical success factor dia. Kalau macam Anbari, management commitment and organization culture. Kalau last kali tu Kundu and Monoha, dia buat leadership, management support atau management commitment, organization culture, training, skill building, financial capability and measurement framework sebagai critical success factor of lean practice. Okay, ini contoh rajah dalam pembentangan proposal dan viva. So saya kongsikan sikit-sikit. Bila cerita pasal rajah dan jadual ni pun kita nak cerita infografik dalam kita punya slide pembentangan proposal defense maupun dekat viva. Ini contoh setiap slide kita mulakan dengan outline. So kita mulakan outline dulu apa yang kita nak bincangkan dalam kita punya pembentangan proposal atau viva. Dan ini pun boleh ambil juga konsep yang sama pun nak letak dalam tesis ataupun artikel pun boleh. Okay, ini contoh macam nak gambarkan problem statement. So ada 6 perkara untuk di-highlightkan dalam problem statement. Kita boleh buat infografik macam ni. Menarik infografik sangat penting dalam pembentangan supaya orang dapat attract, orang boleh fokus kepada pembentangan kita. Dan kita tak kurangkan teks supaya dia jadi betul lah PowerPoint, dia bukan power text. Okay, ini nak tunjukkan kita punya objektif. So ada 5 objektif, dia tunjukkan gambar macam gambar DAT tu. Jadi tunjukkan objektif 1, 2, 3, 4 dan 5 lah. Yang penting gambar raja juga. Make sure tulisan jelas, nampak. Kalau kita punya latar belakang kita gelap, tulisan kena cerah. Ataupun sebaliknya. Latar belakang kita gelap, tulisan cerah. Ataupun contohnya kalau kata belakang cerah, depannya. The best color for untuk teks ni, untuk cover teks adalah black and white lah. Okey, ini contoh nak tunjuk gambar rajah teori kan. Jadi bila cerita pasal literature review tu melibatkan social essence teori. Jadi tukar ke gambar rajah ni lah. Gambar rajah berkaitan dengan positive hedonic value, negative hedonic value, berkaitan dengan interdependence, interaction and reciprocity principles, LMX, employee engagement dan generic model of social exchange. Jadi tunjukkan gambar rajah macam ni, infografik. Dan juga boleh kita summarykan literature review. So apa yang kita akan bincangkan dalam literature review? Okey, kita akan bincang berkaitan dengan manufacturing performance, relationship among the construct, internal linear accounting, critical success factor, supply chain practice and supply chain. So apa kita cerita? Okey, untuk manufacturing performance kita akan cerita definisi dan measurement. Critical success factor akan cerita definition. Supply chain practice akan cerita supply chain dengan definition. Okey, cerita CR, IS dengan IQ juga. Internal lean accounting akan cerita dengan definition dan cerita dengan relation among construct. So tengah-tengah je kita gunakan resource dependence theories. So ada beberapa scholar yang asal dan yang extension. Jadi ini nak tunjukkan dari segi infografik summary apa yang kita nak bincangkan dalam literature review. Biasanya dalam proposal defense maupun viva literature review sebenarnya kita tak ada specific slide. Sebenarnya kita sambil-sambil kita present topik intro method tu kita slate dengan literature review. Sebab kita dalam pembentangan kita cuma ada 15 minit. Jadi kalau kita bagusnya kita ada 10 slide je. Ini gambar raja framework, kita punya framework, tak kisahlah theoretical framework ke, conceptual framework atau research framework, kita letak je gambar framework dan kita explain. Kurangkan teks, masukkan gambar raja dan kemudian you explain lah. Panel nak tengok cara kita explain sebenarnya. Ini contoh research methodology dalam gambar raja ni macam kita kata gambar raja turun tangga lah. So daripada population and unit analysis, research design, sampling design, sampling size, measurement of construct and scale, validation, pre-test, pilot study, field study. So terpulang lah kan, kadang-kadang susunan ni ikutlah scholar dia. Kadang-kadang orang tak mulakan dengan populasi dengan unit analysis, dia mulakan research design. Lepas cerita sampling design, sampling size tu baru masuk cerita population. Lepas research design tu baru cerita population and unit analysis. Susunan ni bergantunglah cara kita nak bentangkan topik kita. Dalam kes ni dia cerita data collection, process and data analysis technique through quantitative research method. Okey, ini research timeline. Biasanya proposal defense kena ada macam ni lah supaya kita nak tahu plan kita lepas ni macam mana kan. So kita nak design, validate dengan kita punya instrument, bila nak collect data, bila nak analisis, bila kita jangka siap. Jadi timeline memang kena ada dalam slide lagi-lagi proposal defense.
Okey, ini contribution. Dalam research, dalam kita proposal depend pun kita kena cakap expected research contribution. Malah kalau dah viva memang slide ni sangat penting lah. So dalam case ni dia cerita 4 perkara iaitu conceptual atau theoretical, contribution in term of methodological, contribution dalam empirical dan managerial. So managerial macam practical lah. So dia cerita ada part yang extension, ada part yang replicate. Okay. Okey, ini dia punya selain daripada kita dapat menghasilkan artikel jurnal, proceeding, pergi conference, dapat award sana award sini. So aspek yang kita boleh letak juga dekat appendix kita dalam kita punya slide adalah kita punya kejayaan dalam copyright. Copyright nak menggambarkan originality. Jadi kalau tanya saya, tak salah kalau kita letak copyright ke trademark ke patent ke apa yang kita dapat hasilkan daripada kita punya tesis, kita tunjukkan dalam slide. So nampak menarik lah, dapat menunjukkan keyakinan. Dia bukan menarik sebenarnya, lebih kepada originality lah. Okey, itu saja perkongsian Pak Cik untuk hari ini untuk membincangkan dari segi idea-idea untuk dari segi presentation dalam kita punya artikel jurnal maupun tesis. Okey, nak tunjukkan gambar rajah-rajah yang pelbagai untuk dapatkan idea dan aplikasi dan menjadikan panduan. Begitu juga dengan jadual, juga perkongsian sedikit yang berkaitan dengan infografik yang kita boleh bina dalam slide dan juga viva presentation. Semoga mendapat manfaat perkongsian ini. Kurang lebih daripada Pak Cik mohon maaf. Okey. Terima kasih semua dengan masa dan komitmen. Kita jumpa untuk siri seterusnya pada keesokan hari. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.